ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ବାଇବେଲରୁ ପଦଟିଏ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 13 ପର୍ବ 11 ପଦ। 1 Corinthians chapter 13 verse 11। ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି। ମୁଁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି? ଶିଶୁ ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୋଠି ଗୋଟେ ମେଚୁରିଟି ନଥିଲା। ଶିଶୁମାନେ ଶିଶୁ ପରି କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବାଟା ଠିକ ନଥାଏ, ବସିବାଟା ଠିକ ନଥାଏ। ସେମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏକ ଜିଦିଆ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ଜିଦରେ ମାଗନ୍ତି, ନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖପାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ କେବେ ବି ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି କି ଲଜ୍ଜାବୋଧ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି। ତିମୋଥୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଭଲ କଥା କହିବା କଥା ତିମୋଥୀକୁ, ବାବୁରେ ମନେ ରଖିଥା, ଯେତିକି ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିବା କଥା। ପିତରଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଯାକୁବ, ଜନ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିବା କଥା। ମାନେ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଛବି, ଗୋଟେ ଛଳନାତ୍ମକ ଛବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ ସେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଅଭିନୟ କରିଥାଉ, ଛଳନା କରିଥାଉ, ଆମେ ଯାହା ନଥାଉ ତାହା ଦେଖାଇଥାଉ, ଅଭିନୟ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସେ ରକଠକ କହୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି। ଏଇଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଶିଶୁ ପରି ଥିଲି। ସେ ସାନ ଶିଶୁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ ପରି ଥିଲା। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହୁ, ଏତେ ବଡ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାର ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଯାଇନାହିଁ। ଶୁଣିଥିବେ ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କଣ ହୁଏ ଯେ ସେ ବୟସରେ ବଡ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବାରି ହଉଛି ଇଆର ମେଚୁରିଟି ଆସିନାହିଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ପରି କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ଆଜି ଟିକେ ବସିବା ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ମୋ ଠାରେ ସେ ଶିଶୁପଣ ଅଛି। ଶିଶୁ ପରି କହୁଥିଲି, ଚାଇଲ୍ଡିଶ ନେଚର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ ଭଳିଆ, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରୁଥିଲି। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ, ହାଲେଲୁୟା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମେଚୁରିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କଲି? ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। କଣ କଣ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି? ଶିଶୁ ପରି କଥା ହେବାଟା ଛାଡିଦେଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବିବାଟା ଛାଡିଦେଲି, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରିବାଟା ଛାଡିଦେଲି। ତିନିଟା ମୋଠୁ ଗଲା। ଆମଠି କଣ? ଶିଶୁ ପରି କଥା ହେବାଟା ଛାଡି ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ପରି ଭାବିବାଟା, ଶିଶୁ ପରି ବିଚାର କରିବାଟା ବେଳେ ବେଳେ କୋଉଟା ନା କୋଉଟା ରହିଯାଇଥାଏ।
आज्ञा ये बहुत भल लोक आज्ञा, किंतु विचित्र लोक माने से तारीफ करूछंती ना विरुद्ध कहउछन जणा पड़िबने। कौन ना कौन आम जीवन किसी ना किसी आलू दोष थाए। आलू दोष ना पियाज दोष भी थाए। पियाज दोष थिबा लोकर कौन थाए? आलू दोष थिबा लोक सबुटी मिसी जाए। ए पियाज दोष वाला कौन करे? जोटी मिसे गोटे गोटे बाहर करे, खळपा बाहर करे, यार कौन थिबो आउ कौन थिबो आउ कौन थिबो आउ एटा पियाज दोष वाला हैला। मरीच दोष वाला कौन? ए मरीच दोष वाला जोटी जीवो खाली तार नाको अगरे राग थिबो, एटा मरीच वाला एटा। हमर कहिबार उद्देश्य प्रिय भाई भौणी माने आमर जीवन में आम परिपक्वता आड़ को जाऊछु। आमर लाइफ रु कौकड़ा जीवार अच्छी शिशु परी कथा हेबा, शिशु परी भाविबा, शिशु परी विचार करिबा। बयस प्राप्त होले तरे मोर लाइफ रे क्रिश्चियन मैच्योरिटी आसुची, क्रिश्चियन जीवन मोर अभिवृद्धि होउची, मु क्रिश्चियन जीवन अग्रसर होउची। से सब कोन हेबा दरकार? शिशुर विषय सब कौन सब परित्याग करने दरकार। आज बसिबा समय आम से दिग टे चिंता कर देखिबा। प्रभु चाहती आपण मु आमर शिशु अवस्था परित्याग करी सिद्धता आड़क अग्रसर। प्रभु चाहती जेपरि आमे सिद्धता आड़क अग्रसर। प्रिय भाई भौणी माने आमान जीवन में आम गुड़े प्रकार परिस्थिति मान गति करुछु जोटा हमको सिद्धता आड़ को नहीं पारु। प्रभु चाहती जे आपण मु आमे समस्ते गोटे सिद्धता आड़ को अग्रसर हो, किंतु दुर्भाग्यवशत ता हे पारुने। सिद्धता केतल आसे से दिगरे आमे केतल अग्रसर हो हमर टीचिंग ऊपर निर्भर कर। आमे जो शिक्षा गुड़ा को पाउछु से शिक्षा आमान को शिशु आड़ को कढ़ाई नबो नले सिद्धता आड़ को कढ़ाई नबो। अनेक लोग कौन लाइफ लॉन्ग शिशु पलिया कथा आमान को मंडली रे 50 वर्ष शिशु, 60 वर्ष शिशु, 70 वर्ष शिशु भी अच्छा जानती बसंती आसंती चौकी पाई झगड़ा हुंती। यदि सान सान पिला माने पेंसिल पाई झगड़ा हुंती, चॉकलेट पाई झगड़ा हुंती, तांकर बैग पाई झगड़ा हुंती, जूता पाई झगड़ा हुंती, ए माने मध्य पदोपदी पाई झगड़ा हुंती। बयस करी गलेनी किंतु मैच्योरिटी आसे नहीं। तो सिद्धता पाई शिक्षा जरूरी अछि। आज समय लोकों को मनोरंजन कराइबा, लोकों को आकर्षित कराइबा, लोकों को बांधी के रखिबा, एटा को आपण कहि परिबे इमोशनल ब्लैकमेल बोली भी कहि पारे। लोक मान को सुआदिया कथा कोई उत्तम शिक्षा बोली भाबी कि आमे समान को आकर्षित हो जाउछु, किंतु से शिक्षा वास्तव रे मते सिद्धता आड़ को कढ़ी नउछि कि उष्णता तो मिलुछि, उष्णता पाउछि, वाक्यर आलोकर उष्णता पाउछि, किछि ना किछि बेनिफिट अछि, किंतु मोर लाइफ रे मु सिद्धता आड़ को जाउछि। से पद पुणी थर पढ़िले आपण बुझी पारिबे सिद्धता वाक्य ही नहीं पारे। द्वितीय तिमोथी 3 पर्व तार 16-17, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित एवं शिक्षा अनुयोग संशोधन और धार्मिकता संबंधी शासन निमंते उपकारी, जेपरि ईश्वरक लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए। कौन हुए? जने लोक सिद्ध होई। केते सिद्ध हबो? जेतले वाक्य रे शिक्षा अनुयोग शासन आ संशोधन थी। अनेक लोग संशोधन पसंद करती, विद्रोहाचरण करती, इरिटेट हो जाती, ओवर रिएक्ट करती। बेल थाउ थाउ भल मैं आपण मान को बारंबार से कथा कहूची। आज प्रभु कथा हेबा समय आमे सुधरी गले भल, आमे बदली गले भल। कारण बाइबल आम कहीं दिया जाउची शिक्षा अनुयोग संशोधन आउ शासन, ये चारिटा विषय हेले आपण सिद्धता आड़ को जीवे।
जो शिक्षा रे ए चारिटा विषय कोटा गोटे भी उणा थिबो सिद्धता आड़ को जाई परिबे सिद्धता आड़ को जाई परिबे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमर जीवन को आमे सब बेले उत्तम शिक्षा आड़ को चालित करबा सुनिबा पय प्रिय भाई भौणी माने आदम हवा को तैयारी करबा पय प्रभु को बेसी समय लागि नथिला गोटे दिन सेमानकर काम सरी जाए गोटे दिन प्रभु सेमान को तैयारी कले फुंक देले श्वास बाहर काम खत्म हो वन डे किंतु आपण को मते ख्रीष्टों को परि बनैबा पई प्रभु को गुडे वर्ष लागि रहछि का पथरे 50 वर्ष का को 60 वर्ष का को 70 वर्ष एबे पर्यंत प्रोसेस ता चली छी आमान को जीवन रे से क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर ता हमर एबे पर्यंत हेई नै ख्रीष्ट सुलभ ज्ञान हमर एबे पर्यंत आसी नै तो प्रभु आमान को आज वाक्य द्वारा समस्त कथा होउछन जे पर हमर जीवन को हमें समीक्षा कर कारण प्रभु चाहंती भाई भौणी माने आपण आ मु हमें सिद्ध होई ख्रीष्ट को तुल्य हमर गुरु को तुल्य हमें जाकर अनुकरण करूछु तांकर तुल्य जेपर देखा दी सिद्धता केमती माने शिशु अवस्था परित्याग करिकी सेटा परित्याग न कले शिशु अवस्था परित्याग न कले सिद्धता आड़ को जाई हेबनी सिद्धता आड़ को जीवार अछि प्रभुकर वाक्य पूर्ण मात्रा काम करबा अछि पूर्ण मात्रा शिक्षा प्राप्त होबा प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय रे हम जो को समीक्षा करी देखु मु दीर्घ वर्ष ख्रिस्टियन मु दीर्घ वर्ष प्रभुकर वाक्य सुनी आसुची किंतु एई वाक्य गुडी को द्वारा मोर जीवन को मु तर्जमा करी देखे निजे तर्जमा करी देखे निजे निज को परीक्षा करी देखे जे मु सिद्धता आड़ को जाउची कि प्रभु केमिति का सिद्ध बनाइबा पई चाहंती प्रथम विषय आज आमे ध्यान करूछु टॉपिक होची कोन सिद्धता सिद्धता केमिति आसीबो वाक्य पूर्ण मात्रा रे संपूर्ण भाव रे प्रकाश तो करबा बाछ विचार सहित नै लोकों को संतुष्ट करबा पे नै प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु मो भलिया प्रचारक मान जेते अछंती सेमान को प्रेम करबा लोक जति की नथिबे घृणा करबा लोक ताडो अधिक थिबे देखिले सेमान को कटु मंतव्य कटु प्रतिक्रिया घृणा मनोभाव गोटे निम्न मनोभाव आसी जाए किंतु आपण माने मोहर किछि क्षति करनांती बा मु भी आपण को किछि क्षति करि नै किंतु उद्देश्य कोन आपण को सिद्धता आड़ को कढै नेबा पई प्रभुकर वाक्य पूर्ण मात्रा रे पूर्ण भाव रे प्रकाश करबा एटा हमर अभिप्राय अटे तो प्रभु आमान को आज वाक्य द्वारा कथा हेबा समय रे हमें निजे निज को हमें समीक्षा कर देखु निजे निज को परीक्षा करिक देखु जे प्रभुकर वाक्य मोर जीवन रे संपूर्ण भाव रे कार्यकारी हे पाछ मो जो टीचिंग ता पाउची एटा हाफ कन्वर्ट करूची ना 70% मो कन्वर्ट हेची मोर जीवन ए परिपक्वता आड़ को जीवा पई को मात्रा रे काम करूची जन प्रभु चाहंती आमे ख्रीष्ट को तुल्य सिद्ध जो देखिबे आपण माने लूक तार 6 पर्व 40 पद लूक चैप्टर 6 वर्स 40 शिष्य गुरु ठार श्रेष्ठ नुहे किंतु प्रत्येक शिष्य सिद्ध होई आपना गुरु को तुल्य हेबो केमिति हेबो सिद्ध होई कि गुरु को तुल्य हेबो तारो लाइफ ता क्राइस्ट लाइक हेबो आपण मोर परिपक्वता ख्रीष्टंकर अनुरूप रे गठित हेबो एटा परमेश्वर चाहंती तांको भलिया हमें देखा जिबु हमर स्वभाव तांको भलिया हेबो हमर गुण हमर एटा प्रभु चाहती सिद्धता एटा प्रभुकर उद्देश्य एटा प्रत्येक शिष्य सिद्ध होई अपना गुरु तुल्य हेबो प्रभु या चाहती ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने प्रभु आमान को सुजोग दैछन जेते हमें ख्रीष्टଙ୍କ सहित साक्षात करिबा हमें केते देखा दिबार अछि से जेपरि हमें सेपरि देखा दिबार अछि जोहन सेटा लिखुछन प्रथम जोहन 3 पर्व 2 पद पढ़िबे प्रथम जोहन 3 पर्व 2 पद
हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ संतान अटु आउ आम्भे माने कौन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नाही। आम्भे माने जानु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांक सदृश हेबा कारण से जेपरी आम्भे माने सेही परी ताहांकु दर्शन करिबा। एटा प्रभुଙ୍କର अभिमत एई दिगरे प्रभु आम सहित कार्य करନ୍ତି पवित्र आत्मा आम जीवन कार्य करନ୍ତି। संघर्ष ख्रिस्टियान जीवन गोटे संघर्षपूर्ण जीवन बाह्य शक्ति सहित और आभ्यंतरीण शक्ति सहित गोटे संघर्ष चली था सब बेले आम भीतर युद्ध अहरह चली था। आ शरीर आमर कथा तो सहज माने नहीं से साधु पाल कौन को ताकू मु विधा मारिकी रखी ताकू बसरे मु रखी से कंट्रोल रुहे ना। ख्रिस्टियन भाई भौणी माने आपण मान को कहिबा पई चाहे प्रभु चाहंती जे आमे सिद्धता आड़ को जीवु आ ख्रिस्टन को परि सिद्धता आड़ को प्रभु यीशु समस्त को सहित मिसुथि सब प्रकार लोक सहित संपर्क थिला से मधुआमार सहित मिसुथिले करग्राही सहित मिसुथिले सब प्रकार लोकंक सहित तांकर उठा बसा रहिथिला। प्रभु आमान को आज वाक्य द्वारा शिक्षा देवा चाहती कहवाई चाहती आपणकर उठा बस्ता अन्य सहित रही पारे किंतु ता आपण आत्मिक जीवन को प्रभावित न कर पढ़े गोटे पद लुक तार 7 पर्व 34 पद मनुष्य पुत्र आसी भोजन पान करंती आउ तुम्भे माने कहुअछ देख ए जने पेटुक ओ मदुआ करग्राही ओ पापी मानक बंधु। प्रभु यीशु को कौन बोली कहउछंती पापी मानकर बंधु थटाले उड़ाई देले ये पापी मान तो बंधु उठाइबा लोक या विषय कौन कहिबा किंतु प्रभु यीशु ख्रिस्टन ठारे कौन सी दर्शन थिला से सिद्धता जो दृष्टांत अटंती आदर्श अटंती। तो शिशु अवस्था परीक्षा करी आपण मु सिद्ध अवस्था को जीवु कहार तुल्य सिद्ध ख्रिस्टन को तुल्य आपण ख्रिस्टन को अनुकरण करंतु ख्रिस्टन को इमिटेट करंतु ख्रिस्टन को फॉलो करंतु ख्रिस्टन को आदर्श भाव रखंतु कौनसी मनुष्य को नुह कौनसी प्रचारक पालक को नुह एमाने केवल मनुष्य मात्र अटंती। तेणु मु सब बेले कहे आपण हीरो वर्शिपर हुंतु नै आगो फिल्म हीरो मान को हमें बहुत मानुथिलु एबे फिल्म हीरो नुहे एबे प्रचारक मान होचंदी हमर हीरो आज्ञा मु आपण कर फैन अनेक लोक कहती आज्ञा मु फैन लोक माने कहती मु फैन बोली करी किंतु आमे प्रचारक गुडा को कूलर भले आई जाय एसी भले आई जाय हमर आत्मिक जीवन ठंडा है करी कूलर एसी भले आई जाय छी सेवन कहत आमे फैन बोली मु अनेक जगह देखे जे विश्वासी माने आम ठारू भलो अछन छलना जानि नाहंती अभिनय जानि नाहंती। तो प्रिय भाई भौणी माने मन रखी थांती एटा मोर जीवन रे मध्य मु गुडे लोकन को भाबिली ए माने भयंकर सिद्ध लोक बोली से मान को पतित होई गले मु भी पतित होई गले जा मोर शिक्षा मोटू शिखंतु बोली कहूची मु जब सेमान को भाबुतिली ए माने बहुत भयंकर लोक ए माने बाबा कोन शिक्षा दउछन एमते शिक्षा त मु आ खेपे देई परबे मधुर जने कहूतिला से आज्ञांकर तुल्य आज्ञा 50 वर्ष हेले मिसा हमर कोरापुट को 50 वर्ष हेले मिसा आज्ञा तांकर गड़र धूली हेबो नाही माने तांकर गड़र धूली मध्य मु हेई परबी बाबा 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 प्रचारकर गड़र धूली हेबा पे जिबे परमेश्वर कार पादर धूली करंती नै हम प्रत्येक दास माननकु से परि उठांती मात्र दास सेतिका रहिबा दरकार दास बेसी हेले सर्वनाश हेबो मु कहिबा पई चाहे आमे दास अटु हमर जने कर्ता अटंती हमर जने प्रभु अटंती आमे तो छारो से सारो अटंती तांको फॉलो करिबा पई बाइबल हमको बारंबार उत्साहित करे सेही सिद्धता आडको बढ़िबा पई
आज आप चारियार देखिए आप जदि हिंदी बेल्ट रे जिबे हमर ओडिसा रे पर्यंत आसी नहीं हिंदी बेल्ट रे देखिबे अनेक प्रचारक माने तांकर फोटो गुडाको तांकर मंडली गुडाको दउछंती तार मीटिंग रे दउछंती एई फोटो नबो आउ तुम घरे रखिबो तुमको जहा समस्या हेले से फोटो पाखरे आसी करी प्रार्थना करिबो आउ पैसा पत्र हमर अकाउंट रे पठे दउ आपण जानते हिंदी बेल्ट रे बड़ बड़ स्टार प्रचारक मान फोटो लोक घरे लगी किए शिखाला ए आत्मिक अंधत्व आड़ आम कहीं गति करू प्रिय भाई भौणी माने प्रभु अनुग्रह करंतु दीर्घ दिन धरी आम प्रभु वाक्य शिक्षा करने समय वर्तमान समय आसी आम सिद्धता आड़ को अग्रसर होगा से सिद्धता मध्य कहानी तुल्य से सिद्धता मध्य ख्रीष्ट तुल्य सिद्धता ख्रीष्ट तुल्य सिद्धता प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आज वाक्य ध्यान करने समय आम अपना अपना जीवन को निजे समीक्षा करूँ तो सिद्धता केमिति हबा ख्रीष्ट तुल्य सिद्ध से साधु पाउल कहउछंती मु तांको जानिबा पई चाहूची तांको धरिबा पई चाहूची तांकर परि हेबा पई चाहूची एटा साधु पाउलंकर कांसेप्ट डे बाय डे हम रिन्यू हेबार अछि डे बाय डे हमें पापस्तिका डे बाय डे चेंजिंग आस्तर अछि बसिबा सो चिंता करंतु दीर्घ दिनर ख्रिस्टियन जीवन रे मोर लाइफ रे कोन कोन अभिवृद्धि हेछि को एरिया रे अपन डॉक्टर पाखु जिबे अपन को ब्लड टेस्ट कोन टेस्ट करिवे ना से रिपोर्ट कार्ड देवा समय रे से लैब वाला ही चिन्ह कर देबो ग्रीन कलर पिंक कलर रेड कलर कर पठाइबो कौन हेछि बोल कहबो नै एटा टिके बढ़ी जाईछि एटा टिके कमी जाईछि एटा टिके बॉर्डर रे अछि एटा टिके कंट्रोल रे करंतु आपण देखिथिबे नै डॉक्टर भी कोन करबो देला पर राइट मारबो गोल करबो एटा बढ़ी जाईछि ओ एटा बढ़ी जाईछि एटा ओ तमे बहुत मटन खाउछ ना तमे चिकन खाउछ तेल बहुत खाइ देलो बोधे बाहागर जाइथिलो ना कोन बोली के से कोन करबो सब बाहर करबो देखिथंती आपण तो ठीक से परि अपना जी वाक्य सुनिबा समय रे भी आपण कोन करबा कथा आपनक भितरे जो जोटा दुर्बलता अछि ताकू रेड एटा के कंट्रोल करिवार अछि एटा के कंट्रोल करिवार अछि एटा के कंट्रोल करिवार अछि खाली बसे की काहे की प्रभु बदलुनी मो जीवन प्रभु कहे तू बदलवा भाई चाहिए तो बदलिबो गीत गाले बदले जीवो खाली काहे के प्रभु कहे तू आसी वाक्य सुनले मु तो कहबी काहे के बदल नाही तू मिरर पाखु आसे वाक्यर आलोक पाखु आसे सत्य ज्योति पाखु आसे प्रिय भाई भौणी माने एई आपण माने दीर्घ किछि मास वर्ष धरी बसिकी जानलेनी आपण को स्थिति कोन अछि बोली के एतिकी जणा नथिला आमे भाबुतिलु कोन ख्रिस्टियन घर जन्म हेलु टाइम आसिला बोल जे डुबन नै जिवा कथा तापर बागर नै जिवा कथा तापर चौथ बारमार जिवा कथा प्रपोज के होथिवा कथा मनरो सभ्य चांदा देथिले मला पर कोन करिवे कबर खाना जागा मिलबो तापर सेठु हेला आमर सेटा गोटे माइंड रे थिला किंतु एबे हमें बुझी पारछु जे ता थारु और ऊपर और टिके अछि एबे बुझी तो प्रभु मन एटा पद केतला जणा पड़ला जतले मुंड ऊपर कोरोना आसी के झुलिला नले एटा बासी न थांता घुसरी केतले आकाश को नैबो देखि जंती घुसरी केतले आकाश को नै खाली सबदा मुंड तळे कर ड्र 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 कर बुझु देखछन शहर रे घुसरी मिले ना आपण गां को गल देखिबे घुसरी एटा करले ड्र 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 मुंड तळे आकाश एटा तार मुंड सबले तळे थाए दी प्रकार तो ख्रिस्टियन गोटे ऊर्ध्व दृष्टि करे बंचिबा ख्रिस्टियन गोटे निम्न दृष्टि बंचिबा ख्रिस्टियन निम्न दृष्टि बोले कोन ड्र 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 माने से खाली खाइबा विषय व्यस्त
ତ କେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରେ, କରୋନା ଆସିଲା, ମରିବା ସ୍ଥିତି ହେଲା, ଅନେଇଲା, ଆରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବାବୁ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେଇଠୁ ଆମର ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମଝିରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ବି ଚଳିବ, ଏବେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ପ୍ରଭୁରେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନେଇଯିବେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ଭାଇ ଚାहे ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେବେଳେ ନେବେ, ନେବା ଟାଇମ ହେଲେ ନେବେ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କି ପରେ ବି ଯିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ 10 ମିନିଟ ଆଗରୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ ରାଜା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଡେରି କାହିଁକି କଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର 10 ମିନିଟ ଡେରି କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ, ପକ୍କା ଟାଇମ ରେ। ଚାଲ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧତା। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧତା ଆଣକୁ, ତ ସିଦ୍ଧତାରେ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 19 ପର୍ବ ତାର 12 ଆଉ 13 ପଦ। ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ କିଏ ବୁଝିପାରେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର, ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ, ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି, ପୁଣି ମହା ଅପରାଧରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ, ନିଜର ଭୁଲ ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ କିଏ, ଏରର ଗୁଡାକ କିଏ ଜାଣିପାରେ? ବାଇବଲ କହୁଛି ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ, ତୁମ୍ଭେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର, ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ, ତା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତହିଁରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ହେବି। ସିଦ୍ଧ କେମିତି ହେବେ? ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢିବେ? ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ, ଗୁପ୍ତ ପାପ, ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ। ଯଦି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ, ସିଦ୍ଧତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର। ପାପ ବି କରୁଥିବି, କଣ? ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ପାପ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବି, ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବି। ତ ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ, ନିୟମିତ ଭାବରେ, କୋଉ ଭୁଲ ଲୋକ କହିଲେ ବି ସତ୍ୟ କରିବ, ନ କହିଲେ ତ ଛାଡ, କହିଲା ପରେ ବି ସତ୍ୟ କରିବ। ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ? ମୁଁ ଭଲ ଆକା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିଏ ବୁଝିପାରେ? ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ, ସେ ରଖିଛନ୍ତି ରେଡିମେଡ୍ କଳା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କୋଉଠି ଯିବା ସମୟରେ ଧଡକିନା କାଢିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ। ସେଦିନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କଣ ହେଲା, ଇଆଡେ ବାହାଘର ଭୋଜି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିବାର ଅଛି, ସେ ରେଡି ହେଲେ, ପୁଣି ସେ ରେଡିମେଡ୍ କଳାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ତାର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ନା, ତାହେଲେ ହଇଲ ତୋର ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ସେ ବୁଟର ପଲିସ ଗନ୍ଧୁଛି। ସେ ବୁଟ ସେ ପଲିସ କରାଯାଏ, ସେ କଳା ରଙ୍ଗଟା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ, ସେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପାପ, ନିଜର ତ୍ରୁଟି, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଏସବୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ବସି କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଲର୍ଡ ହେଲ୍ପ ମି। କେତେ ଦିନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବା, କେତେ ଦିନ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ପାପ ମୋର ଶରୀର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ। ତ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର, ଦୁଃସାହସ ପାପରୁ ମତେ ଅଟକାଇ ରଖ, ତାହା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କରୁ, ବାଇ ଚାନ୍ସ, ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମତେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ,
बाय चॉइस नुहे आगो बाय चॉइस हमें पाप करूथिलु हमको पसंद लागुथिला सेटा ए मुखार जीवन ए अभिनयर जीवन हमको परित्याग करिवार अछि आगो कोन डबल लाइफ थिला चर्च जीवा समय गोटे बाहर गोटे पुलपिट जीवा समय गोटे पुलपिट तळे ओले गोटे लोक आगरे गोटे घरे आउ गोटे किंतु आजी जदि मु सिद्ध होबा पई इच्छा करूछि पाप मो परे कर्तृत्व न करू दुःसाहसजंत सब पापरु मु बाहरी आसीबार अछि गुप्त दशरु बाहरी आसीबार अछि तेबे मु सिद्धता को जाई पार प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जी आम सहित से कथा होचंती चाहती जे से जेपरि सिद्ध अटंती आमे भी सिद्धता आड़क अग्रसर हो आज वाक्य शुणा समय आमे प्रत्येक अपना अपना जीवन को आमे समीक्षा कर प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य शुणा समय आज वाक्य को अनुध्यान करने समय आमे प्रत्येक अपना अपना जीवन को निजे निजे देखो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु तो देखिए गीत रचक कौन कहते गीत 119 133 गीत 119 133 तुम्भ वाक्यानुसारे मो पादगति सजाड़ और मो ऊपर कौनसी अधर्म को राजत्व करने को दियो नहीं कौन लिखा जाउछि कौनसी अधर्म मो ऊपर राजत्व न करू तार कर्तापन तार आधिपत्य मो ऊपर न देखाओ मो ऊपर कंट्रोल न करू मो ऊपर बसी जम रहिबो नै तार एटा आपण बुझिया जदि सिद्ध हेबार अछि मते आजि मोर जीवन को मु आउ का जीवन कथा मु कहने मोर निजर जीवन आपण निजर जीवन को निजे समीक्षा करंतु मो भितरे कोनोसी दुस्साहस जंत पाप अछि मु पाप करबा को दुस्साहस करूछि कि गुप्त पाप अछि कि जदि एटा रहिथिबो प्रिय भाई भौणी माने सिद्धता आड़क आपण गति करि पारिबेनी सिद्धता आड़क जाई हबो नै प्रभु चाहती शिशु अवस्था आमे सिद्ध अवस्था को गति करू आमर जीवन रे गोटे परफेक्शन आसु आम भीतर गोटे ख्रिस्टियन मैच्योरिटी देखा जाऊ तांको पुत्र को तुल्य से करिबा पई चाहंती तेबे हमको प्रथम विषय कौन करिबा पई पड़िबो जे पाप आम उपरे कर्तृत्व करिबने आ द्वितीय विषय एफिसियो तार 4 पर्व 13 11 13 एफिसियो 4 11 13 से कहा कहा को प्रेरित कहा कहा को भाववादी कहा कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा कहा को पालक और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करियछंती जेपरी साधु माने सेवा कार्य निमंते सिद्धि लाभ करंती और ख्रीष्टଙ୍କ शरीर निष्ठा प्राप्त हुए शेषरे जेपरी आम्भे माने समस्ते विश्वास रे और ईश्वरଙ୍କ पुत्र विषयक ज्ञान रे एकता प्राप्त हेउ अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ पूर्णतार परिमाण अनुसार पूर्ण वयस्क पुरुष हेउ कोन जदि पूर्ण वयस्क पुरुष कंप्लीट मैच्योरिटी हमें चाहू हम जीवन रे कौन करिवार अछि ए लेखा अछि कौन करिबा हबो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए वाक्य को बुझिबा पाए से कहा कहा को प्रेरित कहा को भाववादी कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा को पालक शिक्षक नियुक्त करी दान करी अछंती जेपरी साधु माने सेवा कार्य निमंते सिद्धि लाभ करंती और ख्रीष्टଙ୍କ शरीर निष्ठा प्राप्त हुए सिद्धि लाभ करिवार अछि सिद्धता आड़क जीवार अछि पूर्ण वयस्क पुरुष होबार अछि सेटा ले कोन हबो 14 पद पढिबे जेपरी आम्भे माने आउ शिशु परि न होई मनुष्य मानक सठता और भ्रांति युक्त कल्पना अनुसारे धूर्तता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत चालित न हेउ कौन हुए प्रिय भाई भौणी माने सुनंतु जदि आपण प्रभुंकर वाक्य द्वारा प्रभुंक दास मान द्वारा सठिक शिक्षा पाइबे तेबे कौन हेबे शिशु मानक परि
आपण ଶଠତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଇତସ୍ତତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଲେଇ ଦେଇ ହବ, ବୁଲେଇବାକୁ ସୁବିଧା। ବାପା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି, ହେଲା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦଉଛି ବାପା, ହଁ 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 ବୋଲି ପଳେଇବୁ। ଆମେ ଗାଁ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ କଣ କରୁଛୁ, ଏଇ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ବେଗ ଧରି ଗାଡିରେ ବସି ଚଲାଉ। କଣ ହୁଏ, ଏ ଶିଶୁ ମାନେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଣେ ତେଣେ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଲେ ତାର ଆଡେ ଧାଅ। ବାଇବଲ କହୁଛି କି ନାଇଁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାବା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଭକ୍ତ ସେଇ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହେଇଥିବ, ମା ସେଇ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହେଇଥିବ, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପକ୍କା ସତ, ମାନେ ସତ ବୋଲି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାକ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇବଲର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସନ୍ତି। ତ ବାଇବଲର ବାହାରେ ତ କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ବାଇବଲ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା କାହାର ପାଇଁ, ଏ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଶିକ୍ଷା କରି ଇଆଡେ ଗଲେ ସିଆଡେ, ସିଆଡେ ଗଲେ ଇଆଡେ, କେବେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚ କେବେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ, କେବେ ଏଇ ସଂସ୍ଥା କେବେ ସେଇ ସଂସ୍ଥା, କେବେ ଏ ପାଳକ ପାଖକୁ ଧାଉଛୁ କେବେ ସେ ପାଳକ ପାଖକୁ ଧାଉଛୁ। ଲାଷ୍ଟ କୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବୁଲିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ କେଜାଣି ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଗଲି ପଡିବ। ସେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କି ଲାଭ, ଏତେ ଗିର୍ଜା ଯାଇ କି ଲାଭ, ଏତେ ଏତେ କରି କଣ ଲାଭ, କଣ ମିଳିଲା ଯେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁ ଏ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆପଣ ଯାହାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଟିକେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସାର୍, ଏ ମ୍ୟାଡମ, ଏ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଟା ବାଇବଲରେ ଅଛି ନା ଇଏ କୋଉଠୁ କାହାଣୀ ଆଣି କହୁଥିଲେ, এইটা ଆପଣ ବୁଝିବାର ଅଛି, এইটা ଶୁଣିବାର ଅଛି। ପଢିବା, ଆସନ୍ତୁ ସେ ପଦ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢିଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଆଉ 11 ପଦ। ପୁଣି ଭାଇମାନେ ଅବିଳମ୍ବରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ବେରୟାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ଥେସଲିନିକିରେ ଥିବା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ବେରେୟା ଲୋକ କଣ, ଥେସଲନିକା ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଠିକ। ଏମାନେ କଣ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଠିକ, ହଁ ଠିକ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାନେ କଣ ଥିଲା ବାକ୍ୟ। ଥରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ବସିଛି, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ 5ଟା ପଥର ଥିଲା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଥର ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ସବୁ ଖାତା ପେନ୍ ଧରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜ ମାଉଛି, ତାକୁ ପେନ୍ ମାଉଛି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପଥର ଅର୍ଥ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର, ତୃତୀୟ ପଥର ବୋଲି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ବସିଛି, ସେଇଠି ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟା ଚୋର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଣ, ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ, ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ କେତେ, ସେଇଟା ବି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଲେଖି ପଢୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ କୃଷ ଚଢାଇଥିଲେ କୃଷ କି କୋଉ କାଠରେ ବନା ହେଇଥିଲା, ସେ ମେଖର ସାଇଜ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଓଜନ ଥିଲା, ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଖାଲି ବାଇବଲର ବାହାରଟା ମାନେ ଆଗ, ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପରେ ବି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କଣ ମିଳିବ, ସେଗୁଡାକ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ।
ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକର ଦୁଇ ସାଇଡରେ ଦୁଇଟା ଚୋର ଥିବେ, ତାର ନାଁ ଲେଖା ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଲେଖା ହେବା କଥା, ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର, କୃଷରେ ଯେ ମଲେ ସେ ଦରକାର, ସେ କାଠ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ। ସେ କୃଷ କାଠରେ ଯେ ଝୁଲିଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବାକ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କଣ ବେରେଆ ଲୋକ, ଥେସଲୋନିକେ ଲୋକ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବେରେଆ ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ, ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଏଇ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମାସକୁ ଥରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଦିନକୁ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତିଦିନ, ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଦିନକୁ ଥରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଥିଲେ। ସତ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ଡେଲି ବାଇବେଲ ହାତରେ ଥାଉଛି, ଡେଲି ଓଲଟାଉଛୁ, ଡେଲି ଲେଖୁଛୁ, ଡେଲି ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ଡେଲି ଚାଲିଛି। ଆଗ ଥିଲା କେମିତି? ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଧରିକି ନଉଥିଲୁ, ଖୋଲୁ ବି ନଥିଲୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନେଲେ ଏତେ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଦ କାଢିଦେବୁ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ ପରମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲେ ରବିବାର ଦିନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବେନି, ସେ ପଢି ପକାଉଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାଇବେଲ ପଢିବା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ, ଏମାନେ ବାଇବେଲ, କାରଣ ସେଦିନ କୋଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଟିଏସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ମି, ମୋର କଥା ବି କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କି ନାହିଁ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେରେଆର ଲୋକ ଭଳିଆ ଡେଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ୟା କଥାରେ ସିଆଡେ, ତା କଥାରେ ଇଆଡେ ଛାନିଆ ବୁଲୁଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ମୁଁ ସିଆଡେ ଆସିବି, ବେଗ ଧରି ତ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଛି ଆଉ। ହେଲେ ମତେ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ମୋର ରହିବା ଠିକ ନା ନାହିଁ, ମତେ କାହା ଘରେ ରଖିବେ, କଣ ଖାଇବେ, ମୋର ଚିନ୍ତା ତା ପାଇଁ ଥିଲା। ସେ ଖାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଖାଇଲେ। ସେ କୋଉଠି ଶୋଇବେ? ନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଦେଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ କହିଲି, ସିଧା ଘରକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ପଛେ ପଛେ ବୁଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଅଛି, ଖୋଲିବ, ପଢିବ। ତମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ତମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଅ, ଭଲରେ ଥାଅ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ମତେ ପଚାର। ମତେ ଖାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗିଲା କେତେ ଦିନ। ଇଏ ଲୋକ ଛୋଡି ଗଲେ ବି ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ସେ ବସ ରେ ଚଢିକି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମର ଗାଡି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥାଉଛି। ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସିଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ତ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା, ଘୃଣା କର ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବା କଥାଟା ବାଇବେଲ ସମ୍ମତ କି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ କି ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କହୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଧରିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଘରେ ସମୟ କାଢନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ କାହିଁକି ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା, ପାପ ମୋ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବେ, କଲୋସିୟ ତାର 4:12 କଲୋସିୟ 4:12 ଏପାଫ୍ରା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୋଇ ଅଟଳ ହୋଇ ରୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧତା ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଅଛି? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୋର ଭିତରେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବା ଅଛି।
आत्मिक विषय बुझिबा पई केते सुन लेखा जे एपाफ्रार प्रार्थना कोन ता प्रार्थना कोन थिला जेपरि एमाने सिद्ध आ ईश्वरक इच्छा संबंध रे संपूर्ण विशेषज्ञ हेबे प्रभु को इच्छा को से बुझी पारिबा दरकार एत पे सिद्धता दरकार तले सिद्ध लोक से तने डिसर्नमेंट स्पिरिट आसे से समस्त विषय को बुझी पारे लेखा जाउची सिद्ध और ईश्वरक समस्त इच्छा संबंध रे संपूर्ण विशेषज्ञ होई माने कोन बाची स्पेशलिस्ट वाक्य रे प्रभु की इच्छा रे स्पेशलिस्ट बाची माने डिसर्नमेंट आसबार कोन तर माने कोन जे मते एक्स्ट्रा बिब्लिकल नॉलेज आ दरकार एक्स्ट्रा बिब्लिकल टीचिंग आ दरकार नहीं एक्स्ट्रा रेवलेशन आ दरकार नहीं एबे तो सबुर निगुड़ तत्व जक्षर निगुड़ तत्व लाजर समाधिर निगुड़ तत्व कानार द्राक्षारसर निगुड़ तत्व सबु निगुड़ तत्व है प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आम भितर स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आसीबार अछि आज वाक्य सुनिबा समय प्रभु आमस्त कथा होउछ कोटा आत्मिक विषय कोटा आत्मिक विषय नुहे एटा मु बुझिबार अछि सब विषय को स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कोंतु नै मन रखितांतु आज समय सब विषय को स्पिरिचुअल बोली कहा जाउछि सब स्पिरिचुअल ठीक अछि स्क्रिप्चरल की सेटा सब स्पिरिचुअल विषय स्क्रिप्चरल की जाको स्पिरिचुअल बोली कहा जाउछि ताको शास्त्र रे लिखा अछि कि शास्त्र अनुमोदित की आज समय रे क्रिश्चियन जीवनटा वर्क ऑफ गॉड ऊपर तैयारी होछि वर्क ऑफ गॉड नहीं वर्ड ऑफ गॉड प्रभु मते सुस्थ कले सेई दिनरु मु प्रभु को पछरे चालुछि मोर चाकरी जीवा अवस्था रे थिला मोर चाकरी हेई गला तेनु मु प्रभु को पछरे चालुछि मोर किडनी दुटा डैमेज हो जाइथिला से प्रभु को दास प्रार्थना कले मोर किडनी भल हे गला सेते मु प्रभु को पछरे एटा वर्क ऑफ गॉड एटा मिराकल एटा आश्चर्य कर्म किंतु वाक्य आधारित न होइले प्रभु यीशु कोन बोली कहउछंती जो माने मोर कथा सुन पठलो तुम सहित माथ्यू 7 पर्व प्रभु यीशु ख्रीष्ट पार्वत्य उपदेश शेष करी गोटे कथा कहउछंती माथ्यू 7 पर्व 24-25 एणु जे केही मोहर एही समस्त कथा शुणे और पालन करे से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जने बुद्धिमान लोक सदृश हेब वृष्टि हेला बढ़ी आसिला पुणी बतास बहिला और सेही घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नहीं कारण पत्थर उपरे ताहार मूलदुआ थिला। हां कोन हुए प्रिय भाई भौणी माने सुनंतु जने लोक जदि प्रभुଙ୍କର वाक्य को सुने से बली भाबरे ग्रहण करे लेखा अछि जे मोर ए समस्त कथा सुने और पालन करे खाली सुनिले हेबो नै सुने और पालन करे प्रभुଙ୍କର कथा को आमे लोकमानकर कथा को अक्षर अक्षर मानु से आज्ञा कहितिले से प्रभु को दास कहितिले से प्रकार कहितिले से प्रकार कहितिले प्रभु कोन कहितिले वाक्य कोन कहउची बाइबल कोन कहउची सेटा रखंतु के कोन कहउचंती सेटा हमर मुंड बथा नै प्रिय भाई भौणी माने फीलिंग्स बदले किंतु फैक्ट बदले नै आजिर फीलिंग्स काली को नथिबो आज मोर फिजिकल हेल्थ अछि काली के नथिबो आज मोर किडनी भल अछि काली के नथिबो आज मोर डायबिटीज नै काली के नथिबो केते कोन प्रॉब्लम थिबो तो ए फिजिकल हीलिंग को नै आपण स्पिरिचुअलिटी बोल देखांतु नै प्रभु आमान कोन करू मु भी अनेक को घरे जाईछि प्रार्थना करिबा पाई प्रार्थना कला परे ताकर गुडे समस्या समाधान हेछि तापर देखले से मोर भक्त भले आइ गले छिकले निरंजन झाड़ा न हेले निरंजन बांती हेले निरंजन घरे घर कोन शब्द हेले निरंजन सब बोले निरंजन भाई मु देखली मन कोन होछन जीवाटा बंद कली कांटेक्ट कमाई दिली समान तांको जतके वाक्य देले बेसन वाक्य रो पढी छन एबे सब निजे आंठाउछंती निजे प्रार्थना करूछंती निजे अपेक्षा करूछंती निजे 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 करूछंती गोटे समय थाए आमे लोक मान को चालित करबा परिचालना करबा
ସେମାନଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରି ରଖିବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବା, ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦୌଡନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟ ସ୍କ୍ରିପଚରାଲ ନୁହଁ। ଆଜି ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୱାର୍ଲଡ ରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ଏଟା ସ୍କ୍ରିପଚରାଲ ନୁହଁ। ଅନେକ ଆଜିକାଲି ମିରାକଲ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ଦୃଢତା ସହିତ ଆପଣ ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଯଦି ମନା କରୁଛି, ବାଇବଲ କହୁନାହିଁ, ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ୱି ଆର୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁ। ଯାହା ବାଇବଲରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯାହା ବାଇବଲ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ବାଇବଲ କହୁଛି ଅନୁମୋଦିତ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ନାହିଁ ମିନ୍ସ नो। ସେ କେତେବେଳେ ବକ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ମିରାକଲ କରନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଫେଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହୁଛି କି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଆଧାରରେ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ସିଦ୍ଧତାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଜଣେ କେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଗତି କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ବାରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇତସ୍ତତରେ ଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आज आमको अनुग्रह करंतु। प्रभु को दास भाव रे आपण मान को सम्मुख रे ए वाक्य को मु संक्षेप रखुछि। प्रभु आमको प्रत्येक को सहायता करंतु, जेपरि आमाने प्रत्येक प्रभु को वाक्य को ध्यान दे परिबा, प्रभु को वाक्य को गुरुत्व दे परिबा। आज प्रभु आम सहित कथा होउछ, आम सहित पर्सनली आगो को बड़ समस्या आसीबा पूर्व क्रिश्चियन मंडली सावधान हेबा दरकार। वाक्य आधारित जीवन काटिबा दरकार, वाक्य मत को फेरी आसीबा दरकार। प्रभु आज आमको सहायता करंतु। ए वाक्य सुनिबा समय आमे प्रत्येक जेपरि प्रभुकर वाक्य आधारित जीवन को आमे काटि पानी। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आमको सहित से कथा होउछन्ति, प्रभु आमको सहित तांकर वाक्य जरिया रे कथा होउछन्ति। से चाहूचंती जे आपण आ मु आमे आत्मिक विषय को जेपरि बारी पारू, आमे जेपरि आत्मिक विषय को बारी पारू, एटा से चाहंती आमको। तो प्रभु आमको प्रत्येक को तांकर वाक्य द्वारा सचेतन करबा पई चाहंती, वाक्य द्वारा सजाड़ीबा पई चाहंती। जेपरि आपण आ मु आमे प्रत्येक प्रिय भाई भौणी मान प्रभु को वाक्य रे स्थिर रही, प्रभु को वाक्य रे आगम रही आमे आगो को बढ़ी पारिबा। तो सिद्धता नले कौन हम देखु, एफिसियंस 4 पर्व तार 14 पद। जेपरि आम्भे माने ओ शिशु परि न होई मनुष्य मानक सठता और भ्रांतियुक्त कल्पना अनुसार धूर्तता द्वारा विभिन्न शिक्षा रूप वायु रे इतस्तत चालित न हेउ। नले कौन हम ए विभिन्न शिक्षा रूप वायु, ए मनुष्य मानक सठता, ए भ्रांतिपूर्ण कल्पना अनुसार चालित होई आमे पथभ्रष्ट हेबा छडा किछि नै। सिद्धता कौन हम? प्रभु आमको साहाय्य करंतु बुझिबा पई। प्रथम विषय पाप मो पर राजत्व न करू, शिक्षा को सठिक भाव रे मु ग्रहण करबा अछि। मोटी गोटे स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट आसीबा दरकार। सिद्धता को जदि मु जाउछि, वाक्य पढ़िबा समय, वाक्य सुनिबा समय, वाक्य बुझिबा समय मु कोन करबा दरकार, एटा शास्त्र सम्मत कि नाही, एटा शास्त्र आधारित कि नाही, ये जहाँ कहउछन्ती बाइबल कहउछि कि नाही। काहे कि मु कहउछि, आमे विभिन्न मंडली रु, विभिन्न अनुष्ठान रु, विभिन्न पृष्ठभूमि आमे जड़ित होइछु। आमानकर प्रत्येक चर्च रो धारामारा अलगा अछि, प्रथा गुडाक अलगा अछि, किंतु एई गुडाक बाइबल सम्मत कि नाही, एइटा मूल विषयटे। जदि बाइबल सम्मत नाही, आपण रोक ठोक रे नाही बोली कहि पारिबे। कारण आमे प्रोटेस्टेंट लोक, आमे प्रोटेस्टेंट ख्रिस्टियन, आमे प्रोटेस्ट करिबु। बाइबल जहाँ नाही, बाइबल जहाँ कहू नाही, से केते बड़ लोक हुंत ना काहेकि जदि कहउछन्ती हमकु प्रोटेस्ट करिबा पई पड़ी। आज समय अनेक भ्रांत दल गढ़ी उठिला।
ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଏଇଠୁ ଟିକେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ବିଷୟକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି କରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ବି କେୟାରଫୁଲ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବି ଦରକାର। ଏଭ୍ରି 2 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଏଭ୍ରି 2 ପର୍ବ 10 ପଦ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ଅନେକ ସନ୍ତାନକୁ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କାହିଁକି ଆସେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ପ୍ରତିବାଦ ଆସୁଛି, ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ମତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମତେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ନୀରବ ହେଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରହିବା ଦରକାର। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ରହିବା। ପଢିବେ ଟିକେ ଯିଶାୟ ତାର 53 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦ। ଆଇଜାୟା 53:7। ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ବଥସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ ଲୋମଛେଦକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ, ଏ କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଏ ନିନ୍ଦା ସମୟରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ଆମର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ବାଧା ଆସିଲେ ବେଶୀ କଥା ହେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରାଜା ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ମୋର ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ରାଜା? ମୋର ପୁଅର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଆକା ଦେଇ ପକାଇଲି। ମୁଁ ତୋର ବାପା, ମୁଁ ତୋର ପ୍ରଭୁ। ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତତେ ତିଆରି କରୁଛି କଣ ପାଇଁ? ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ ରାଜା, ନେଇକି ନେଇଯାଅ ରାଜା, ଆଉ କାହା ଘରେ ପଶି ଯାଉଛି ନା ମୋ ଘରୁ ପଳାଉ ଗଲା। ଯଦି କାହା ଘରେ ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ? ଭଉଣୀ ତମ ଘରେ ଏଇଟା ହେବାର ଥିଲା, ଭାଇ ତମକୁ ଏଇଟା ହେବାର ଥିଲା, କଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ତମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ତମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତମେ ତ ବହୁତ ଦାନ ଦିଅ, ତମେ ତ ଉପବାସ କର, ତୁମ ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କଲେ? ଇଏ ପବନରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଲୋକ, ଇଏ କୁଆଡେ ବୁଝିବ? ୟା ଶିକ୍ଷା ତା ଶିକ୍ଷାରେ ଧାଇଁ ବୁଲିବା ଲୋକ ଏ ସିଦ୍ଧତାର କଥା କୋଉଠି ଜାଣିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି। କ୍ଲେଶ ଭୋଗ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରୂପ ଉମ୍ମାଇରେ ଆମକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବାପା ମା ଆମକୁ ସାଇକେଲ କିଣିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ? ସାନ ବେଳେ ସାଇକେଲ କିଣିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ? ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗୁ ବୋଲି, ମୋର ପୁଅର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଉ ବୋଲି ନାଇଁ। ମୋର ପୁଅ ସାଇକେଲ ଚଲାଉ, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ, ତାପରେ ବାଇକ୍ କିଣିଦେଲେ। କଣ ସତ ନା ନାଇଁ? ହେ ତମର ପୁଅର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ କେମିତି ହବ? ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୋଲେ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆଣିବି। ମୋର ନିଜ ମାମୁଁ, ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଜାଣିନା। ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପଚାରିଲି କଣ ବୋଲାରୁ, ନାଇଁ ମତେ ଭାରି ଡର, ପଡିଗଲେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲିକିରି। ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ତ ଦୂର, ସାଇକେଲ ବି ଚଲେଇନା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେ ଆଲାଉ କରନ୍ତି ଆମ ଲାଇଫରେ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ଦେଇକି ନିଅନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆସିବା ସମୟରେ ନୀରବ ରହିଲେ ଭଲ। ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ, ଗୁଡେ କଥା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବାପାଙ୍କର ପକେଟରେ ପଇସା ଥାଏ,
हेले भी देबे नहीं। डैडी दियो डैडी नहीं बोली कहले माने नहीं, डैडी बाड़े भी देखे डैडी दियो देबे नहीं। बड़ हला पर कोन बोली कहबे बाबू पर्स रे पैसा अछि ते काढी कि नेलो हला तो दरकार थिबो बोधे केते नेबे ने तो जते नहीं पारबो तो दरकार थिबो ना, तो दरकार नहीं दे देखि चलता आपण साना वाला बिल्कुल देबे नहीं। बड़ हले ने कारण पुओ जानी सारी पैसा व्यवहार केमिति। आज पिला माने पैसा व्यवहार जानी नांती, एटा बापा मा पिला एते भलो पाइले जा चाहिले ता दे। ये होगी न पारिबा पिला को फुल पेंट हेला सानो छुआ मु देखे से सानो छुआ ताको होगी पिंदाई की ओरे फुल पेंट हेला से होगिला परे कोरे फटी जाए ताको सुआई की खटरे सुआई की तार पेंट को टणा हुए एत सोदरे बारी बने ए सानो बड़ रे तो शौकीन कर पाए ताको हाफ पेंट को पिंदा आराम रे से बोली पारिबस माने सानो बेलरु ताको जा देखंतु एते दामिका जोता जे केतरा हजेई दोथबो सस्ताटा किनि दियंतु जतरा जानिबो तार व्यवहार ताको भलटा किनि दियो। मुसे कहिबा पई चाहे दियंतु बेस्ट दियंतु किंतु ट्रेनिंग दियंतु। आमर परमेश्वर आमको ट्रेनिंग दउचंती तालीम दउचंती सिद्धता पाए परफेक्शन पाए। तेणु प्रिय भाई भौणी माने आपन जो लाइफ रे दुख आसिले कष्ट आसिले मन रखितांतु जे मोर प्रभु मते हैंडल करूछंती। प्रभु जाको शासन करंती नाही से संतान एका नाही, प्रभु जाको प्रेम करंती ताको शासन करंती। तो शासन बेले यीशु को बलिया चुपचाप ही रहिबा दरकार। आइबो 2 पर्व 10 पद पढ़िबे। से ताहाको कहिला तुम्हे एक मोढ़ा स्त्री परी कथा कहूअछ कौन? आम्भे माने कि परमेश्वरଙ୍କ हस्तरु मंगल ग्रहण करिबा आउ अमंगल कोन ग्रहण करिबा नाही? एही सबुरे आइबो आपणा अष्टरे पाप कला नाही। कोन कले नाही? आइबो आपणा अष्टरे पाप कले नाही। एटा गोटे दिनर कथा नाही। आइबो आपणा अष्टादरे पाप कले नाही। तापर देखिबे लास्ट आडू को 42 पर्व 7 8 आइबो 42 ता 7 8 सदाप्रभु आयुबको एही सबु कथा कहिला उतारे सदाप्रभु तैमनीय इलिफस को कहिले तुम्भ प्रति ओ तुम्भर 2 मित्र प्रति आंभर कोप प्रज्वलित होइअछि, कारण तुम्भे माने आंभदास आयुब परी आंभ विषय रे यथार्थ कथा कहि नाह। एणु एबे तुम्भे माने आपणा मानक पई 7 वृष ओ 7 मेष नै आंभदास आयुब निकट को जाओ ओ आपणा मानक निमंते होमबळी रूपे ताहा उत्सर्ग कर। तहिरे आंभदास आयुब तुम्भ मानक निमंते प्रार्थना करिब, कारण आंभे ताहाको ग्राह्य करी तुम्भ मानक मूर्खता प्रमाणे तुम्भ मानक प्रति व्यवहार करिबा नाही। जेहेतु तुम्भे माने आंभदास आयुब परी आंभ विषय रे यथार्थ कथा कहि नाह। बा कोन लिखा अछि यथार्थ कथा? प्रथम लिखा अछि अष्टादर पाप कला नाही, शेष लिखा अछि यथार्थ कथा। दुख भोग समय रे यथार्थ कथा कहिले से यथार्थ कथा। प्रिय भाई भौणी माने तेणु दुख आसीबा समय रे कष्ट आसीबा समय रे साइलेंटली रहिले आपण सिद्धता आडू जाई पारि। धैर्य तो रहिबार अछि, धैर्य धरि रहिबार अछि। प्रभु आमान को सहायता करंतु। एटा प्रभु निजे प्रतिज्ञा पढिबे गोटे पद प्रथम करंतु 10 पर्व तार 13 पद। मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुम्भ मानक प्रति घटी नाही, किंतु ईश्वर विश्वास्य से तुम्भ मानकु कौनसी असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू देबे नाही। मात्र जेपरि तुम्भे माने सह्य करि पार एथि पई परीक्षा घटिबा संगे संगे से उद्धारर पथ मध्य प्रस्तुत करिवे। प्रभु पथ प्रस्तुत करबा पूर्व दौड़ी के पळै जिबो के मैं बाहरी करी कांथ नै करी नहीं। प्रभु पथ प्रस्तुत करूछंती असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकू देबे नै। सिद्धता पई क्लेश भोग दरकार।
ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପାପ ମୋ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଠିକରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ୟା ତା କଥାରେ ଚାଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିସର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, କ୍ଲେଶ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାର ଅଛି। କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡାଏ କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ। 2 Corinthians 4 ପର୍ବ 17 ପଦ 18 ପଦ। କାରଣ ଏହି କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ମହାଗୌରବ ସାଧନ କରୁଅଛି। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଲଘୁ କ୍ଲେଶ। କେମିତିକା କ୍ଲେଶ? କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାଉଛୁ, ଏ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ ବେଗେ ଯିବ ପଳାଇ, ଗାଇଲା ବେଳକୁ ପକ୍କା, କିନ୍ତୁ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲେଶ ଆସିଲେ ସେଠୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ମିଳିବ ନାହିଁ, କ୍ଲେଶରୁ ଏକା ମିଳିବ। ରୋମିଓ 5:3 ଲେଖା ଯାଉଛି, କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତ କ୍ଲେଶ ଆସିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ, କ୍ଲେଶର ପେଟରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଯାକୋବ ତାର 3 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ, ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ, ତେବେ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ ନାହିଁ, ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟ ଶିଶୁ ପରେ କଥା ହଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କଥାରେ ଆଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲିନି, ମୋର ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟିଲି ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ? ମୋର ଜିଭାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି। ସାନ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ବାହାରିଲା ମୁଁ କହିଲି, ପାଟିରୁ ଯାହା ତାହା କହିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ମୋର ଜିଭାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି। ସିଦ୍ଧତା ଆଡକୁ ଜଣେ ଯାଉଛି, ଜାଣିବ କେମିତି? ତାର ଜିଭାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସୁଛି। ଆମେ ତ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ଗାଡି ଭଳିଆ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ରେକ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ମାନେ ଧର 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 ଚାଲିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଗଲା ଭଳିଆ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ସବୁ କହି ସାରିଲା ପରେ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ କାହାର କଥା କାହିଁକି କହିବାର? ପ୍ରଭୁ ସବୁ କହି ସାରିଲା ପରେ କଣ ବୋଲି କହିବୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ୟା ତା କଥା କାହିଁକି କହିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଧଘଣ୍ଟା ୟା ତା କଥା କହି ସାରି ଦଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତୁ ମୋ ଲୋକ? ପର ଚର୍ଚ୍ଚାକାରୀ, ସବୁବେଳେ ୟା ତା କଥା କହି ତୋର ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛି। ସବୁବେଳେ ୟାର କଥା, ତାର କଥା, ତାର କଥା। ଦୂତ ମାନେ କହୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ତମର କଥା କହୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ, ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ମିଳିଲେ ଫୋନ ଧରିକି ୟା କଥା ଶୁଣିଲ, ସେ ଭାଉଜର କଥା ଶୁଣିଲ ତ, ସେ ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲ ତ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କଥା ଶୁଣିଲ ତ। ବାବା ବାବା ବାବା, କଣ କଥା କଣ ବୋଲିକି। ଏ ସିଦ୍ଧ କିଏ? ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜିଭାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ହିତୋପଦେଶ 17:17। ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରେ, ପୁଣି ଭାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟେ। 17:27। ଯେ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରେ, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ପୁଣି ଯାହାର ଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ।
जे अल्प वाक्य व्यय करे तार कौन थाए ज्ञान थाए से केते परसेंट आनी जाय आसे नाही से कॉलेज रे टॉपर थिला कि हाई स्कूल रे एचएम थिला जाय आसे नाही सेटा जे अल्प वाक्य व्यय करे तार ज्ञान थाए। प्रिय भाई भणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु दया करंतु 10 पर्व 19 पद पढ़िबे 10 19 बहु वाक्य रे अधर्मर अभाव न थाए। हाँ बहु वाक्य रे अधर्मर अभाव न थाए तेणु कहला बेल को मापी मापी आमे तो चाखंडे मापी हाथे चलीबा लोक कहवा को स्टार्ट कले बंद नहीं कौन लिखा जाउची बहु वाक्य रे अधर्मर अभाव न थाए किंतु 20 पद पढ़िबे धार्मिकर जीवा मनोनीत रूपातुल्य मात्र दुष्टर हृदय अल्प मूल्य। कौन धार्मिकर जीवा मनोनीत रूपा ए रूपा कोठरू बाहरी अग्नि मध्यरु परिष्कार ही बाहरी मोर जीवाटा परिष्कार है मु तो खोजुची कोठी जदी ए टंग ट्रेनिंग कैंप थिले जाय जॉइन करबी मासे बोली की ट्रेनिंग कैंप टंग ट्रेनिंग कैंप माने जीवा को तालीम देबा पई जदी गोटे मासे किया कोर्स करि थांता जाय गोटे मासो कोर्स करि आस्ता केंती कंट्रोल करिवे बोली क्षुद्र अंग किंतु कौन करि थाए कोठी ना कोठी निया लगे दी थाए का घरे ना का घरे का मिनिस्टर ना का मिनिस्टर कार जीवन ना का जीवन रे निया लगे दी थाए जदी सिद्ध हेबा पई चाहुछती आपणकर जीवा कंट्रोल हेबा दरकार आजी कहि दउछंती भाबुचंती किए देखुची किए जानुची फेब्रुआरी 2 तारिख दिन सकाल 5टा रे कोन कहिथिले मने अछि कि आपन मार्च 17 तारिख राति 9टा रे अक्टोबर 2 दिन 2टा रे डिसेंबर 25 संध्या 7टा रे 1982 मे मास 18 तारिख रे कोन कहिथिले मने अछि कि किछि मने नाही किंतु लेखा आइछि पढ़िबे मो सहित आपण बोका बोका देखु तो पढ़िबा दरकार माथ्यू 12 पर्व तार 36 और 37 माथ्यू 12 36 और 37 किंतु मु तुम्भा माननकु कहू अछि मनुष्य माने जे कोनोसी असार कथा कहंती विचार दिन रे सेमाने सेथिर उत्तर देबे जेनु तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्भे निर्दोष और तुम्भ वाक्य द्वारा तुम्भे दोषी बोली प्रमाणित हेबो। आपणकर वाक्य ही विचार दिन रे आपणको तेणु कोन कहिचु एबे भाबतु नहीं खत्म खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा कौन कौन कहिचंती सब हिसाब होगा अरे रे रे मु कहि देथिली से दिन फोन रे कहि देथिली से दिन सेडी कहि देथिली एठी कहि देथिली सब कहिलाटा बाहरी से दिन जदी सिद्ध हेबा पई चाहुचंती जीवा को कंट्रोल करिबा पई आज प्रार्थना करंतु प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आमर जीवा परिष्कृत रूपातुल्य हेउ आ दीटी विषय खाली पढ़ी के शेष करिबा जदि सिद्ध हेबा पई चाहुचंती शिशु अवस्था रो आपण जदि सिद्ध अवस्था को जीवा पई चाहुचंती माथ्यू 19 पर्व तार 21 पद माथ्यू 19:21 यीशु तांको कहिले जदि तुम्भे सिद्ध हेबाकू इच्छा कर तेबे जाई आपनार सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र माननकु दान कर आ तुम्भे स्वर्ग रे धन पाइबो पुणी आसी मोहर अनुगमन कर। आज जदि प्रभु कहि थांते आपनकु तुमे जाई कि सब विक्रय करी मोर पछरे आस बोले काली रो जूम रे के भी देखा जाई न ताते मु तो देखा दे न थाते आपनकु कथा को जदि प्रभु कहि थांते तुमे जाओ तुम सर्वस्व विक्रय करी मोर पछरे आसीबो बोले किए दोषीबे नै छैता सिद्ध हेबा पई आर अर्थ कोन प्रभु कहिबा पई चाहुचती धन प्रति तुमर जो लालसा अछि जो मनोभाव अछि जो एटीट्यूड अछि सेटा परित्याग करो मो भितरे गोटे धन प्रति जो आसक्त रहिबाटा सेटा रहिबार नै लालसाटा रहिबार नै
प्रभु धन देइछन्ति प्रेज द लॉर्ड जे केतेले सुजोग आसले प्रभु को पय व्यवहार करिबा प्रभु को पय विनियोग करिबा प्रभु को पय यूज करिबा किंतु प्रिय भाई बहनी माने धन प्रति लालसा परित्याग करिबा ए लोकर धन प्रति एमिति थिला से छाड़ी भी पारु नथिला केतेबे प्रभु कोन मांगी पारत ताको सेवा पाए आपनकर कोनोसी जिंसो केतेबे भी मांगी पारंती रेडी रे छान प्रभु को कहतु प्रभु मु भी तमर मोर भी तमर आपण जेबे मागिबे राजा यस आपण खाली कहबार के बाकी मु देबा पे प्रस्तुत अछि एई एटीट्यूड ता मो भीतर आसीबार अछि प्रिय भाई बहनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करन आत्मिक जीवन रे काहे के बढ़ी पारु ना लुक लेखुछंती तर 8 पर्व 14 पद रे जे धनर माया ताकू चापी पकाए स्पिरिचुअल लाइफ रे न बढ़िबा पाए ए धन गोटे बड़ प्रमाण धनर माया जन को चापी पकाइबो से सिद्ध होई परिबो तेनु कलोस्य मंडली को लेखिबा समय साधु पाल लेखुचंदी 3 पर्व 2 पद रे पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ तिमोथी को लेखिबा समय पाउल कोन लेखुचंदी प्रथम तिमोथी 6 पर्व 10 पद रे जे धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल तेनु धन प्रति मोर आसक्ति कारण धन प्रतिमा सहित समान से लिखा जाए प्रतिमा पूजा रूप लोभ लोभ इज इक्वल टू प्रतिमा पूजा इज इक्वल टू लोभ तेणु आपण कौन करिवार अछि कलश लिखा जाए कलश 3 पर्व 5 पद आपण पढ़ी पारिबे सिद्ध हेबा पई चाहउछंती धन प्रति आपण को मनोभाव को बदला पैसा आसुथिबो जाउथिबो प्रमोशन होउथिबो पेंशन रे पुळे पैसा मिलिबो घर बांधिले गुडे पैसा आसीबो याडू पैसा आसीबो आसु किंतु मोर मन धन रे न थाओ मोर मन प्रभु रे थाओ मोर मन प्रभु रे रहिबा दरकार तेबे मु सिद्धता आडू जाई पारि शेष रे कहि समाप्त करिबा पई चाहे जदि सिद्ध हेबा पई चाहउछंती पढ़िबा के जन पढ़िबा पे सहायता करंतु माथ्यू 5 पर्व 43 रु 48 पद पर्यंत तुम्भे माने शुणियाछ उक्त अछि तुम्भर प्रतिवासी की प्रेम कर और तुम्भर शत्रु को घृणा कर किंतु मु तुम्भ माननकु कहूअछि तुम्भ माननक शत्रु माननकु प्रेम कर पुणी जो माने तुम्भ माननकु ताड़ना करंती सेमानक निमंते प्रार्थना कर जेपरि तुम्भे माने तुम्भ माननक स्वर्गस्थ पितांकर संतान हेबो से तो दुष्ट और संथ उभयंक उपरे अपना सूर्य उदय करंती पुणी धार्मिक और अधार्मिक माननक उपरे वृष्टि वर्षांती आउ जो माने तुम्भ माननकु प्रेम करंती सेमानकु प्रेम कले तुम्भ माननकर की पुरस्कार करग्राही माने सुधा कोन ताहा करंती नाही आउ तुम्भे माने जदि केवल निज निज भाई माननकु नमस्कार कर तेबे अधिक कौन कर विजातीय माने सुधा कौन ताहा करंती नाही अतएव तुम्भ माननक स्वर्गस्थ पिता जेपरि सिद्ध तुम्भे माने मध्य सेही परि सिद्ध हो अंश काहे मु पूरा पढ़िबा पई कहिली हमर सिद्धता का बले अछि यीशु को तुल्य सिद्धता हमर स्वर्गस्थ पिता को तुल्य सिद्धता एटा केमिति सिद्ध होई परिबा ए पूरा अंश पढ़िबा द्वारा हम जानि पारलु जे आमको घृणा करिबा लोक आमको प्रेम करू नथिबा लोक आमर विरोधी लोक आमको कष्ट देबा लोक आमको निंदा करिबा लोक आमको ताड़ना करिबा लोक ताकू प्रेम करिबा द्वारा सिद्धता आसी पारिबो सिद्धता आसी पारिबो से जो माने आमर सर्वस्व क्षति कला परे भी आमे समान को क्षमा दे पारु ग्राहम स्टेन प्रभु को दास डॉक्टर ग्राहम स्टेन तांकर 2 शिशु पुत्र को जाली देला परे जीवंत दग्ध कला परे ग्लाडिस स्टेन बाहरी कहउछंती मुसलमान को क्षमा करूछि एटा सिद्धतार परिचय एटा सिद्धतार परिचय नियम अनुसार धारा अनुसार दारा सिंह जेल रे सडुछि कारण से लोक मनीष भलिया योग्य नाही से लोक दया माया किछि नाही पिला मान को भी दया देखाइलानी तार भक्त गुड़े लोक अछन किंतु आमे देखुछु ग्लैडिस दीदी कथा देखंतु सर्वस्व हरैले स्वामी हरैले शिशु पुत्र को हरैले किंतु बाहरी कोन कहउछंती मुसलमान को क्षमा करूछि।